अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त कई महाज खुल चुके हैं। इन मुख्तलिफ महाज़ों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, दरपर्दा भी और सामने भी। हर तरफ एक हंगामा बरपा है और हर जगह एक अजीबो गरीब किस्म का सन्नाटा छाया हुआ है। हू का आलम भी है, लेकिन खौफ व हिरास ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, कौन किसके साथ क्या करने वाला है। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक अहम केस सुनने का ऐलान किया, बल्कि कॉज लिस्ट भी जारी की, और वो फैज़ाबाद धरना केस है। फैज़ाबाद धरना केस में प्राइम टारगेट जनरल फैज़ हमीद और उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। उनका मुस्तकबिल कैसे होगा, कैसे उनके साथ निपटा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस केस को सुनेंगे। उनके साथ होंगे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन। इसकी रीज़न ये है कि फैज़ाबाद धरने से ही लड़ाई शुरू हुई थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उस वक़्त की मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान। उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी फ़ाइल हुआ। गो इमरान खान के दौर में हुआ। इमरान खान और उनकी काबीना के बहुत सारे वज़रा बता चुके हैं कि ये रेफरेंस हमें वहाँ से आया था, और उस वक़्त वहाँ बाजवा साहब थे, फ़रोग़ नसीम ये लेकर आए थे और हमने फ़ाइल किया था। वो एक जानलेवा हमला था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे, यानी उनकी सर्विस ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे रजिस्ट किया और वो रेफरेंस आगे ना बढ़ सका। तो इस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा महफूज रहे और इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। ये रिव्यू पिटीशन पिछले 4 साल से पेंडिंग पड़ी थी। जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस रहे, इससे पहले जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने इस पिटीशन को नहीं सुना। अगर सुन लेते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब सुनी जा चुकी है और अब फैसला करेंगे वही काजी फ़ाइज़ ईसा। ये नज़र सानी की दरख्वास्त है, उन्होंने ही जजमेंट लिखी थी, इसलिए वो खुद भी बैठेंगे। मुशीर आलम तो रिटायर हो चुके हैं। अब मामला आगे बढ़ेगा। खेल बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ नवाज शरीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान भी बता रहे हैं कि साइफर केस का खुरा जनरल बाजवा की तरफ जाता है। जो रजीम चेंज हुआ, तहरीक अदम एतमाद हुई, सब कुछ किया गया, उसमें भी जनरल बाजवा हैं। मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, MQM भी यही कह रही है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं। तमाम जमातें ये कह रही हैं कि हमें जनरल बाजवा ने ये सब कहा था, जबकि राना सनाउल्लाह की तो बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट ही आ चुकी है कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान को ख़त्म करवाने के लिए दी थी। तो ये सारे हक़ाइक़ इस वक्त रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। अब नवाज शरीफ इस सियासी नारे के साथ आ रहे थे, सियासी बयानिया के साथ आ रहे थे, तो उनको तो ब्लॉक कर दिया गया। आगे इस पर बात भी करेंगे, लेकिन अब अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम है और उसमें मैं आपको बता दूं कि रिव्यू पिटीशन में बहुत ही कम मार्जिन होता है, 1% होता है। 100 भी नहीं बल्कि 1000 दरख्वास्तों में से कोई एक दरख्वास्त होती है जिसमें रिव्यू पिटीशन में कुछ सुना जा सकता है। तो देखते हैं कि इस पर क्या होता है। दूसरा महाज कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब में खुल चुका है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जाते जाते जो काम किया, उसके बाद नैब में अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल चुके हैं। कल हमने देखा कि ट्रकों पर सवार होकर किस तरीके से मटीरियल, सबूत, दस्तावेजात, रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों की तरफ रवां दवां थे। तो कल से ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब नैब के अंदर कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए, क्योंकि नैब में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रियाँ और तबादले हो रहे हैं। एक सूबे के अफसरान को दूसरे सूबे मुंतकिल किया जा रहा है, यानी अगर कोई किसी की सलाम दुआ थी भी तो उसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। इसके अलावा नैब में मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात ली जा रही हैं। न सिर्फ हसास इदारों की बल्कि मिलिट्री ऑफिशल्स की भी, और हो सकता है कि कोई मेजर जनरल भी नैब में आ जाएं, वो भी इस सारे मामले की निगरानी करें। तो इस तरीके से नैब को मज़ीद ताकतवर किया जा रहा है। ताज़ा फ्रेश लोग जो हैं वो लाए जा रहे हैं। फिर एक महाज है नवाज शरीफ का। नाज़रीन इकराम, इस महाज पर भी लड़ाई उरूज पर है। शहबाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी, गुजरांवाला में भी, लाहौर में भी मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि इन मुलाकातों का मकसद क्या है, तो नवाज शरीफ से जो कुछ करवाया गया
وہ اندر سے ہی کسی نے کروایا ہے، کیونکہ نواز شریف اگر واپس آ جاتے ہیں تو شہباز کیمپ کی چھٹی ہو جاتی ہے اور مریم نواز اور نواز شریف پارٹی پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ نواز شریف ویسے بھی پارٹی مریم نواز کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو پارٹی کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور شہباز شریف اپنے گروپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنے چاہتے ہیں تاکہ باؤ جی نہ آئیں، وہی سارے معاملات ہینڈل کرتے رہیں اور یہ تاثر دیں کہ میں سب کے لیے قابل قبول ہوں، آپ آئیں گے تو ذرا مسئلہ بنے گا۔ بہرحال مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں، وہ ملاقاتیں بھی کر چکی ہیں، معاملات آگے چلا رہی ہیں۔ ایک خبر میں آپ کو دے دوں، چیزیں ابھی بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہیں اور ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کرنا تھا نواز شریف نے پاکستان آنے سے پہلے، لیکن پہلے ہی ریئیکشن آ گیا جب انہوں نے کہا کہ ہم جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس اعجاز الاحسن، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، ان سب کو ہم کٹہرے میں لے کر آئیں گے، تو اس سے معاملات خراب ہو گئے۔ اور ادروائز انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ لندن میں پریس کانفرنس ہوگی، اس میں لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلایا جائے گا۔ اس میں کچھ چیزیں آ چکی ہیں، ویڈیو لیکس ہو چکی ہیں، جج ارشد ملک مرحوم کی جو آڈیوز ہیں وہ ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز دیگر ہیں یا آڈیوز ہیں جو ابھی تک دکھائی نہیں گئی، ان کو دکھایا جانا مقصود ہے۔ تو یہ پلان میں شامل ہے کہ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سارے ثبوت میڈیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا رہا۔ اب کیونکہ فل سٹاپ لگ چکا ہے، معاملات پھر دوبارہ طے کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملات یہیں پہ خراب ہو جاتے ہیں جو کہ ہو چکے ہیں، تو پھر ایک اور طریقہ بھی سوچا جا رہا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب واپس اسی ٹون میں چلے جائیں کہ ہم تو باہر ہی بیٹھیں، ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے، تو وہ دوبارہ اپنے پرانے سٹائل میں ایک تقریر کریں اور وہ ثبوت آڈیو ویڈیو لیکس والے لندن میں بیٹھ کے دکھا دیں۔ ناظرین اکرام، اگر یہ نوبت آتی ہے تو چیزیں مزید بگڑ بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ رک بھی جائیں، لیکن یہ کیلکولیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ابھی معاملہ یہیں نہیں رکا، آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کے پیرلل عمران خان کے ساتھ مذاکرات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہو رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا محمد علی درانی سے صدر مملکت کی ملاقات ہوئی، پھر آصف علی زرداری چودھری شجاعت سے ملے، ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی پولیٹیکل سچویشن ڈسکس ہوئی۔ اس کے علاوہ محمد علی درانی کی نہ صرف پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی بلکہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی، جس کی سربراہی اسد کیسر کر رہے تھے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، جو مذاکرات چل رہے ہیں، اس پر خاص طور پر گفتگو کی گئی ہے اور اس میں اہم نوعیت کے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، اور اس میں تسلیم کیا گیا ہے اور اصولی اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج سے متعلق مرتب نکات کی اہمیت اور افادیت پر اتفاق پایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی وفد نے سیاسی ہم آہنگی کے فروغ اور بحران کے حل کے لیے درانی صاحب کی خدمات کو بھی سراہا۔ تو یہ چیز بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہر محاذ پر پلیئرز متحرک ہیں اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان پر 9 مئی کے مقدمات میں بغاوت سمیت جو نئی دفعات شامل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ الزامات ہم مسترد کرتے ہیں۔ حامد خان اور دیگر وکلاء یہ آ کے بتا چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف گواہیاں اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی، وعدہ معاف گواہ بنا کے اقبالی بیان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لیے اب یہ کام پولیس نے کیا ہے کہ بغاوت کی دفعات ان پر لگا دی جائیں۔ یہ پیرل مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر معاملات خراب ہو جاتے ہیں یا عمران خان فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے تو ایک مقدمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو یہ سارے کیس پائپ لائن میں تیار رہیں، تو اس طرح سے پریشر بھی بلڈ اپ رہے گا اور بات بھی چلتی رہے گی۔ لیکن عمران خان جیل میں ہماری اطلاعات کے مطابق جتنے بھی لوگ ان سے ملنے گئے ہیں، خواہ وہ وکلاء ہوں، خواہ ان کے فیملی ممبرز ہوں، خواہ دیگر لوگ ہوں، ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ملاقات کر چکے ہیں، ان سب میں سے کسی ایک نے بھی آ کر یہ نہیں بتایا کہ عمران خان جیل میں پریشان ہیں، تنگ ہیں یا پھر وہ جیل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ جیل میں جائیں گے تو سارے کا سارا کام خراب ہو جائے گا، وہ فوراً مذاکرات کریں گے، سرنڈر کریں گے، تنگ آ جائیں گے، تو ایسے کسی معاملے سے وہ تنگ نہیں آئے۔
इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह और कारकुनान पर बगावत पर उकसाने जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद करना पार्टी को मावराए कानून इंतकाम का निशाना बनाने की बदतरीन कोशिश है। 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सियासत से माइनस करने के मज़मूम मकासद को वाज़े कर रही हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान पर 180 से ज़ायद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 9 मई के जलाओ घिराव वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का हिस्सा बनाया। इमरान खान ने 9 मई वाक़यात की आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा किया, जिस पर आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। 9 मई के मुकदमात में नई दफात का इजाफा इन वाक़यात में मुलविस असल जिम्मेदारान को बचाने की एक कोशिश है। अदालत उज़्मा तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात में बगावत जैसी संगीन दफात की शमूलियत का नोटिस ले कानून के इस मुजरिमाना इस्तेमाल में मुलविस पुलिस अफसरान समेत दीगर प्रोसिक्यूशन हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 9 मई के वाक़यात के हकीकी किरदारों के तयन के लिए चेयरमैन पीटीआई के मुतालबे की रोशनी में आला सतही अदालती तहकीकात करवाई जाएँ। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है। इमरान खान भी जेल में बैठकर यही कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए, टीवी पर लाइव दिखाया जाए, पूरी दुनिया देखे, ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना बड़ा मुजरिम है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।